Quiero ingresar en este mensaje tomando una base sobre el libro de Esther. I want to get into this message based on the book of Esther. El libro de Esther es un libro que puede ministrarnos profundamente si nosotros abrimos bien nuestros ojos espirituales. The book of Esther is one that can minister to us deeply if we open up our spiritual eyes. El libro de Esther muestra en una figura a la iglesia en la persona de Esther. The book of Esther shows the figure of the church as Esther. Y de hecho también nos muestra al rey de este libro, And also shows us the king, mostrándonos al rey Jesús showing us the King Jesus, o a Dios mismo. or God himself. Tenemos que saber entender que las escrituras y todas las escrituras son para nuestro beneficio. We have to understand that all of the scriptures are for our benefit. Y entonces vamos a entrar directamente por causa de tiempo al mensaje y a la aplicación de este mensaje. And so we're going to enter in directly to the message and the application of this message. La palabra ha sido escrita para nosotros, The word was written for us, para bendecirnos, to bless us, para to enseñarnos, teach us. sobre todo en el Antiguo Testamento, los principios de Dios. Above all, in the Old Testament, the principles of God. He aprendido esto por experiencia personal, I've learned this through personal experience, dejando que el Espíritu Santo me dirija y me interprete qué es o cómo debo aplicar esto en mi vida allowing the Holy Spirit to show me, interpret to me how I should apply the word o en la vida de la iglesia. or in the life of the church. Así que vamos a enfocarnos en este cuadro de Esther. So we're going to focus here on this image of Esther. Como también hay un personaje que representa a Satanás, There's also a character here that represents Satan, como es Amán. Haman. Y también vamos a ver que hay una figura que representa a la iglesia y la figura que representa al mundo. We're going to see there's a figure that represents the church and a figure that represents the world. Entonces vamos a entrar en contexto, ¿no? Yo pudiera leer, si no tendríamos que leer todo el libro de Esther. So let's get into context a bit. I could read it. We would have to read the whole book of Esther. Pero vamos a leer algunos pasajes nada más para entrar en contexto, ¿sí? But we're just going to read a few verses to get into context. La historia habla de una mujer llamada Hadasa o Esther, The story shows a girl called Hadassah or Esther, una joven huérfana, an orphan girl, una joven sin ninguna ascendencia importante, a young girl without any type of heritage or ascendancy that's important, una joven desprotegida, una joven sin ninguna aspiración. a young girl without protection, without any aspirations. Todo lo que dice la palabra es que era una bellísima joven de un precioso aspecto. All the word says is that she was a beautiful woman with a beautiful semblance. Y eso era todo lo que era Esther. And that's all that she was. Y entonces Dios va a hacer algo aquí en la vida de esta joven, And so God's going to do something here in the life of this young lady. porque para Dios nada es imposible. Because for God, nothing is impossible. Amén, Amen. amén. Amen. Tal vez usted pueda pensar igual que Esther, no tengo mucho que ofrecer, Perhaps you can think like Esther, that I don't have much to offer, pero tengo un lindo y un gran corazón. but I have a beautiful big heart. Dios va a hacer algo con eso. God's going to do something with that. Amén, Amen. amén. Amen. Y entonces esta joven llamada Esther And so this young girl called Esther, aparece en la historia simplemente como nada. she shows up on the stage with and as nothing. Ninguna repercusión realmente como persona en este sentido. No repercussion as such in this regard. No es la hija de la nobleza, She's not a daughter of nobility. no es la hija de algún político, She's not a daughter of a es politician. más, no es la hija de nadie, She's not the daughter of anybody porque está sola. because she's alone. Sus padres han muerto. Her parents died. Sin embargo, hay una persona que aparece en escena también, que es su primo, Nevertheless, there's someone else who shows up on the scene, which is her cousin llamado Mardoqueo. called Mordecai. Amén. Amen. Y entonces, vamos al libro 3, And so let's go to chapter 3, al capítulo 3 de Esther. Esther chapter 3. El rey Asuero va a engrandecer a un hombre llamado Amán.
the king Ahasuerus is going to promote a man called Haman. Y dice que lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. It says that he advanced him and set his seat above all the princes that were with him. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, And all the king's servants that were in the king's gate bowed and reverenced Haman. porque así lo había mandado el rey. For the king had so commanded concerning De him. manera que ya era un mandato de parte del rey que debieran arrodillarse ante la nobleza y también ante Amán. And so it was a commandment from the king that there should be bowing before nobility and the king. ¿Cómo podemos nosotros entender en nuestro esquema, en nuestro sistema? How can we understand this in our time, in our scheme? Que hay sistemas, que hay órdenes, que hay mandatos, que hay normas que hay que obedecer, What systems, norms, things that we have to obey, pero no todos. but not all of them. Y vamos a entender esto. And we're going to understand that. Aquí empieza un pero impresionante, Here there begins a but, a big but. porque dice, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Because it says, but Mordecai bowed not, nor did him reverence. Amén. Amen. Pero Mardoqueo ni se humillaba ni se arrodillaba. But Mordecai bowed not, nor did him reverence. Eso implica ciertamente una violación a la norma. This implies certain violation of the norm. Pero ¿por qué Mardoqueo hacía esto? But why did Mordecai do this? ¿Por qué Mardoqueo no se sometía a la ley o a la norma? Why didn't Mordecai submit to the law or the norm? Porque tenía un principio más importante que las leyes de los hombres. Because he had a principle more important than the laws of Hay men. leyes más importantes que las leyes de los hombres. And there are laws more important than the laws of Esas men. leyes son las leyes de Dios. Those laws are the laws of God. Y si nosotros nos apegamos a las leyes de Dios, And if we fit into those laws of God, en algún momento vamos a tener que enfrentarnos a las leyes de los hombres. in a certain moment we're going to have to face the laws Y of men. aquí marca la diferencia ya. And here it marks the difference. Aquí hay un rompimiento de la trama. There's a breaking from the plot. Amén. Amen. Y entonces los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, Then the king's servants which were in the king's gate said unto Mordecai, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Why do you transgress the king's commandment? ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Why do you transgress the king's commandment? Y Amán ni siquiera se molesta en responderles. And Haman doesn't even, and Mordecai rather doesn't even respond to them. Simplemente los ignoraba. He simply ignored them. A veces hay que simplemente ignorar. Sometimes we just have to ignore. A veces no hay que ni responder. Sometimes we don't even have to respond. Muchas veces no tenemos que ni discutir siquiera. Many times we don't even have to debate. Simplemente manténganse en esa posición. Just stay in that position. Y si usted se mantiene en la posición que honra a Dios, And if you stay in that position that honors God, Dios se va a encargar de honrarlo a usted. God's going to take charge of honoring you. Porque los que honran a Dios, Because those who honor God, Dios honra a sus hijos. God will honor his children. Entonces, hay que entender este principio. And so you have to have this principle. Aquí ya tenemos un principio. Here we have a principle. Y si nosotros nos abocáramos a este principio en muchas cosas, And if we would turn to this principle in many things, tendríamos gran respaldo del Señor. we would have great backup from the Haríamos Lord. cosas mucho más grandes para Dios. We would do much greater things for God. Haríamos cosas que le agradaran a Dios. We would do things that would please God. Y veríamos que Dios tiene respaldo sobre su iglesia. And we would see that God would be over and backing up his church. Amén. Amen. Entonces, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán. It says, Now it came to pass when they spake daily unto him, and he hearkened not unto them, that they told Haman, Lo denunciaron. they denounced him. Otra vez empezamos a aplicar la ley Once again, we begin to apply the law. y el mundo va a aplicar la ley And the world's going to apply the law cuando le conviene. when it's convenient for them. El mundo va a aplicar ciertas normas. The world's going to apply certain norms. Usted debe saber que el mundo es dirigido por el diablo. You need to know that the world is directed by the devil. El príncipe de este mundo es el diablo. The prince of this world is the devil. Y todo lo que se haga en este mundo va a ser para su beneficio. And all that's done in this world is going to be for Y his entonces benefit. van a haber leyes y normas And so there are going to be laws and norms en contra de la palabra de Dios. against the word of God. Y si la iglesia
se basa en la palabra de Dios, And if the church is based on the Word of God, muchas normas y leyes van a ir en contra de la misma iglesia. well, then many of those norms and laws are going to go against the very church. Aquí viene la pregunta: Now here comes the ¿nos question. vamos a someter o no nos vamos a someter? Are we going to submit or are we not going to submit? Aquí también marca la diferencia entre dos tipos de iglesias. Here it also marks a difference between two types of Los que church. se someten voluntariamente a los sistemas de este mundo Those that submit voluntarily to the systems of this world, y los que tienen una conciencia de la ley de Dios sobre sus vidas, que es más importante que la ley de cualquier hombre. and those that have an awareness of the law of God in their lives, which they know is more important than any law of Y de man cualquier sistema. and Pongamos el any bajo. system. Amén. Amen? ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Vamos a ver que Dios opera de diferentes formas y maneras. We're going to see that God works in different ways. Y Dios Dios va a tener ciertas estrategias entonces And God's going to have certain strategies then, para que el pueblo de Dios so that the people of God se mantenga firme, maintain themselves firm. haga su voluntad, They do His will a pesar de in spite of el diablo, the devil, el mundo the world, y todo lo que en ellos hay. and all that is there. ¿Estamos entendiendo? And are we ¿Estamos understanding? entendiendo? Are we understanding? Bien, entonces le preguntaron, le denunciaron a Mardoqueo And so they denounced Mordecai a ver si se mantendría firme en su dicho. to see if he would stand firm in what he had said. Y aquí es otra vez donde vamos a ver otro principio. And here's where we're going to see another principle. ¿Vamos a mantenernos firmes frente a las acechanzas del sistema del mundo o vamos a declinar? Are we going to stand firm against what the world is throwing at us, or are we going to bow? ¿Sobre qué se basa la postura de Mardoqueo? So what is Mordecai's position based on? Esa postura de no sometimiento That posture of non-submission, sobre lo que él va a decir a continuación. based on what he's going to say next. Porque ya él les había declarado que era ¿qué? It says that for he had told them that he was, ¿Qué era? what was he? ¿Están aquí? Are we here? ¿Qué era Mardoqueo? What was Mordecai? Judío. A Jew. Entonces lo amenazaron, And so they threatened him, lo denunciaron denounced him, y él dijo: no voy a obedecer and he said, I'm not going to obey porque soy judío. because I'm a Jew, Y eso es todo. and that's it. Nuestra respuesta debe ser la misma: Our answer should be the same. no voy a obedecer I'm not going to obey porque soy cristiano, because I'm a Christian, porque soy hijo de Dios. because I'm a child of God. Y mis leyes son más altas que de cualquier sistema. And my laws are higher than any other system. El mensaje que predicamos The message that we preach casi siempre es un mensaje no reverente is almost always that irreverent o message. irreverente. Irreverent Y en algunos message. momentos tenemos que ser irreverentes. In certain moments we have to be irreverent. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? No es que seamos rebeldes, It's not that we be rebellious. es que obedecemos a leyes superiores. It's that we obey superior Y laws. no nos sometemos a ningún hombre ni a ninguna ley que deshonre a Dios. And we do not submit to any law or man that dishonors God. Amén. Amen. Bien, entonces Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba delante de él. And so Haman saw that Mordecai bowed not, nor did him reverence. La segunda parte del versículo 6 dice: The second part of verse 6 says, por lo tanto procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. wherefore Haman sought to destroy all the Jews that were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, even the people of Mordecai. Veamos aquí algo importante, interesante. Let's see something here very important and interesting. Por causa de la rebelión de Mardoqueo, Due to the rebellion of Mordecai, por causa de la anarquía de Mardoqueo, because of the anarchy of Mordecai, por causa de la desobediencia de Mardoqueo, because of the disobedience of Mordecai, ahora todo el pueblo judío está en problemas. now all of the Jewish people are in problems. Ninguno de los judíos está contento con Mardoqueo. None of the Jews are happy with Mordecai. Ustedes saben que ninguno de los judíos estaba contento con Moisés We know that none of the Jews were happy with cuando Moses tuvieron problemas por causa de Faraón. when they had problems because of Pharaoh. Realmente tuvieron problemas con Faraón por causa de Moisés, They had problems with Pharaoh because of Moses, porque los sometió a trabajos más duros y forzados. because he began to give them harder work. Pero ¿cuántos saben que se necesitan hombres que rompan de vez en cuando las leyes? But how many know that we need men that break laws every once in a ¿Cuántos while? saben que de vez en cuando se necesitan de algunos hombres que rompan las normas y que hagan lo que nadie quiere hacer para darle la gloria a Dios?
How many know that we need men that every once in a while will break the laws of men to do what God needs us to do? Ahora nadie da gloria a Dios por Mardoqueo. Now no one's giving glory to God for Mordecai. Ahora Mardoqueo los ha metido en problemas Now Mordecai has got them into problems y problemas legales. and legal Porque problems. aquí hasta ahora son problemas legales. Because here there are legal Porque problems. son normas y leyes. Because there are norms and laws. Amén. Amen. Y entonces, por causa de Mardoqueo, And so because of Mordecai, se desata una terrible persecución. a terrible persecution is unleashed. Pero qué bueno es tener a un Mardoqueo But how good it is to have a Mordecai que no se avergüenza de dar testimonio who's not ashamed to give de testimony que sirve a un Dios vivo that he serves the living y God. que su Dios es más importante que cualquier cosa. And that his God is more important than any other thing. El testimonio de Mardoqueo The testimony of debe Mordecai animarnos a muchos de nosotros should encourage many of us a no callarnos and to not be y a quiet levantar el nombre de Dios en alto. and to raise the name of God No in high. importa lo que diga la gente, Doesn't matter what people say. no importa lo que digan los familiares, Doesn't matter what family says. no importa lo que digan los amigos. Doesn't matter what friends say. Nosotros decimos, We say somos cristianos. we are Christians. Amén. Somos cristianos. We are Christians. Servimos a Dios. We serve God. Y la ley de Dios And the law of God está en nuestros is corazones. in our hearts. Vea el versículo 8. Now in verse 8, Amán ahora va a demandar abiertamente y legalmente al rey por causa de Mardoqueo. and now Haman's going to go openly and legally to the king due to Mordecai. Los problemas van a crecer. And problems are going to grow. Amán no se va a detener Haman's not going to stop. y Mardoqueo se va a mantener firme. And Mordecai is going to stay firm. Si Mardoqueo hubiera querido conciliar, If Mordecai would have wanted to reconciliarse de alguna manera, hacer un acuerdo, un trato reconcile, make an agreement in some sort of way con Amán, with Haman, se hubiera solucionado el problema. the problem could have been solved. Pero aquí tenemos dos posturas. But here we have two postures. Los que van en contra de la ley de Dios Those who go against the law of y God los que defienden la ley de Dios. and those who defend the law of Por lo God. tanto, los que van en contra de la ley de Dios son de Satanás. Therefore, those who go against the law of God are of Satan. Y los que defienden la ley de Dios son de Dios. And those who defend the law of God are of God. Y esos dos se van a encontrar en algún momento. And those two are going to be found in a certain Puede haber moment. cierta paz, There could be certain peace, cierta tranquilidad, certain tranquility, ciertas libertades, certain freedom. pero en algún momento se van a encontrar los dos. But in a certain moment, they're going to meet. Generalmente estamos sometidos por los que odian a Dios, Generally, we are submitted to those who hate por God, los que odian la palabra de those Dios. who hate the word of God. Y hay muy pocos que se levantan a favor de Dios, There are very few who rise up in favor of the que se word of God, ponen del lado de Dios. who put themselves on the side of Hay God. muy pocos de esos, Very few of casi these. no existen. They almost don't exist. Pero oremos para que Dios levante una vez más Mardoqueos, Let's pray so that God raises up once que again estén Mordecai, en la disposición aún de poner su vida en peligro, who are willing to put their lives in danger, aunque los lleven a la cárcel, even though they have to be thrown in prison, aunque se burlen de ellos. although they're mocked. Amén. Amen. ¿Dónde están los Mardoqueos? Where are the Mordecais? Aleluya. Hallelujah. La demanda Now here, continúa. this demand Ahora continues. ya lo tiene la fiscalía Now he doesn't have the y nadie support. quiere meterse en problemas. No one wants to get into problems. Pero hagamos un acuerdo, Well, let's make an agreement. hagamos una conciliación. Let's reconcile. Si usted no habla de esta manera, no va a haber problemas. If you don't talk like that, we'll have no issue. Si usted se arrodilla, total, ¿qué es? No pasa nada. If you just bow, come on. Lo mismo le dijeron a los tres hebreos. The same thing they said to the three young Mardoqueo había Hebrews. dado una orden. There was an order. Perdón, Nabucodonosor había dado una orden. Nebuchadnezzar had given an order Que todos debieran arrodillarse frente a esa estatua de oro, that everyone had to bow down to that statue of frente gold, a ese ídolo. that idol. Y todas las naciones y todos los pueblos debían arrodillarse y adorarlo a ese ídolo. And all of the nations had to bow down and worship that idol. Pero habían otros tres judíos But there were another three Jews, verdaderos, true, judíos
Jews que adoraban a Dios, who worshipped que God, respetaban a Dios who respected y que no God, se iban a someter. who are not going to submit. Amén. Amen. Y esos 3 judíos estaban ahí parados And these 3 Jews were there firm, y no se iban a inclinar ante esa estatua. and they were not going to bow down before that statue. Necesitamos algunos hebreos verdaderos. We need those true Hebrews. Necesitamos algunos judíos verdaderos We need those true que Hebrews no le tengan miedo who are not afraid a nada ni a nadie. of anyone or anything. Amén. Amen. Y estos 3 judíos dijeron, no nos vamos a arrodillar ante esa estatua, And these 3 Jews said, we are not going to bow down before that statue. Amén. Amen. porque nos arrodillamos ante solo uno que es Dios de los ejércitos. Because we only bow down before one, the Lord of hosts. Vamos a adorar We're going to worship a solo uno only one que merece adoración, who deserves que merece exaltación, that worship, que merece respeto. the exalting Solo hay uno en el mundo. and respect. There's only one in the world. Ese es Jehová de los ejércitos. And that's the Lord of hosts. Y Él es nuestro Dios. And He is our God. Aleluya. Hallelujah. La historia dice que no se arrodillaron. And the story shows that they did not Y kneel. Nabucodonosor, enojadísimo, les preparó un horno calentándolo 7 veces. And Nebuchadnezzar was so angry that he prepared an oven Tan, heated 7 times. tan caliente estaba So hot que los llevaron se quemaron. that those who drew near to it burned. Pero estos 3 cayeron dentro del horno, dice. But these 3 Hebrews fell into the Y hubo una fire. noticia tremenda. And great news. Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, metimos a 3. we put 3 in. En el horno metimos a los 3 hebreos. We put 3 Hebrew men in that Pero ahora oven. vemos a 4. But now we see 4. Y el cuarto And the 4th parece el hijo de los dioses. looks like the Son of Hallelujah. God. Hallelujah. Y gracias a estos 3 hebreos, And thanks to these 3 Hebrews, gracias a Daniel, thanks to Daniel, que la norma decía que no debiera orar a ningún Dios. because the norm said that they should not pray to any ¿Qué le God. parece esa ley? What do you think about that law? ¿Qué le parece esas normas What do you think about those norms? endemoniadas? Demon-filled. A nadie pueden orar. You can't pray to anyone. Pero Daniel dijo no. But Daniel said No no. solamente que voy a seguir orando, Not only am I going to continue praying, sino que voy a orar 3 veces al día. I'm going to pray 3 times a Y day. nadie me va a detener. And no one's going to stop Y me. entonces lo denunciaron, So they denounced him. lo demandaron, They demanded le of him. hicieron un juicio. They brought him to trial. Cuidado que esto se viene contra la iglesia. Be careful if those come against the church. Atentos líderes, Those leaders, pastores, pastors, iglesia. church, Se va a levantar they're going to rise up. un sistema, A system, el propio sistema, the very que se system levantó en todas las civilizaciones, that has risen up in every en civilization, todos los imperios, in all empires, contra los verdaderos adoradores de Dios. against the true worshipers of God. Y va a haber amenazas, And there's going to be y threats. va a haber demandas, There's going to be those y va a haber demands juicios, and trials. por si se van a callar, Because if they're going to be por si quiet, van a seguir hablando en nombre de Jesús. if they're going to continue speaking in the name of Jesus, Amén, amén. amen. Le dijeron a Juan y a Pedro, They said to John and Peter, les prohibimos we forbid you que hablen en el nombre de to Jesús. speak in the name of Jesus. No digan que Él ha resucitado. Don't say that he's alive. Wow. Wow. Las normas y las leyes The norms and laws en contra de Dios mismo. against God La himself. palabra dice que ellos fueron y predicaron de nuevo. The word says that they went and preached boldly, De nuevo y con denuedo, newly and with boldness, levantando el nombre de Jesús en alto. raising up the name of Jesus on high. En esta época, In that age, en este tiempo, in that time, necesitamos hombres y mujeres con denuedo we need men and women que with se paren boldness. en una plataforma We're going to go on that platform frente a las autoridades, against the authorities, como el apóstol Pedro like the Apostle les Peter. dijo a las He autoridades: said to the authorities, ustedes you mataron a Jesús, killed Jesus, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. but God raised him from Hallelujah. among the dead. Hallelujah. Por eso vamos a ver en la historia siempre That's what we're going to see in the history always. que se levantan los verdaderos hijos de Dios, That the true children of God rise up, gobernantes que van a querer aplacar a ese grupo de gente. and governors are always going to try and squash that ¿Estamos type of entendiendo? people. Are we understanding? Versículo 8, Verse 8. Esther 3:8.
Esther 3:8. Y dijo Amán al rey Asuero, And Haman said unto King Ahasuerus, al rey Asuero, to King Ahasuerus, ya estamos a niveles now we're on levels fuertes, difíciles. high, difficult El apóstol levels. Pablo fue llevado ante los reyes The Apostle Paul was taken before kings porque era alguien a quien no podían callar. because he was someone that could not make to be Era quiet. alguien que predicaba con tal denuedo Someone who preached with such boldness que todos los pueblos querían destruirlo. that all the people wanted to destroy Los him. reyes, The kings, los líderes religiosos. the religious leaders. Pero Pablo seguía predicando con denuedo. But Paul continued preaching with boldness. Que la iglesia se levante una vez más con denuedo. May the church rise up once again with Pero hoy le boldness. voy a demostrar But today I'm going to show you el tipo de iglesia que somos the type of church that we are y el tipo de la iglesia que es actualmente la iglesia moderna. and the type of church that is the modern day Sin embargo, church. veamos una vez más en Esther. Once again, let's go back to Esther. Amán dice, Haman says, hay un pueblo there are people esparcido scattered y abroad distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, and dispersed among the people in all the provinces of your kingdom. que sus leyes And their laws son diferentes are diverse de las de todo el pueblo, from all de people. las de todo pueblo. From all people. Amén. Amen. Las leyes Their laws de los hijos de Dios of the children of God son diferentes. are different. Diga conmigo, las leyes Say with me, the laws de Dios of God son diferentes. are different. Y no lo guardan las leyes del rey. And they don't keep the king's laws. Amén. Amen. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Therefore, it is not for the king's profit to suffer them. ¿Cuándo sucede esto? When does this happen? Cuando hay algunos irreverentes, When there are a few irreverent people, desobedientes. disobedient. Ellos son They are anárquicos, anarchists, rebeldes. rebellious. Amén. Amen. Y entonces si le place al rey, And so if it pleased the king, este es el diablo hablando, this is the devil speaking, decrete que sean destruidos. let it be written that they may be destroyed. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. And I will pay 10,000 talents of silver to the hands of those that have the charge of the business to bring into the king's Entonces treasuries. el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. And the king took his ring from his hand and gave it unto Haman, the son of Amadatha, the Agagite, the Jews' enemy. Listo. A partir de ahora, Amán, que tiene a la autoridad del rey, va a hacer las leyes para destruir a los judíos. Now from this point, Haman, who has the authority of the king, is going to do what he has to do to destroy the Jews. Problemas querían los judíos. Problems for the Jews. Sobre todo, Mardoqueo quería problemas. Above all, Mordecai with the problems. Ahora tiene problemas. Now he's got Y problems. no solo él, And not just him, todos los judíos. all the Jews. Amén. Amen. Y entonces, capítulo 3, versículo 13, And so now verse 13, fueron enviadas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. and the letters were sent by post into all the king's provinces to destroy, to kill, and to cause to perish all Jews. Esa hora está llegando. And that hour is coming. En algunos países ya está vigente. In certain countries, this is a present thing. Amén. Amen. Aproveche Take advantage estos días de paz. these days of peace. En algunos países, In a few countries, pero en algunos otros países hay orden de exterminio de los verdaderos cristianos. in other countries, there's an extermination order against Porque son una Christians amenaza because they're a threat para sus sistemas. for those systems. Amén. Amen. No, y no pidamos por paz. And we shouldn't ask for peace. Realmente eso es mejor. Really, that's better. Es mejor la persecución. It's better to have persecution. Algunos dirán, oh no, pastor, Some people might say, oh yo no, prefiero vivir en pastor. paz. No, I want to live in peace. En algún momento In a certain se va a moment, terminar la paz that peace is going to end. y vamos a tener que dar testimonio de nuestra fe, And we're going to have to give testimony of our faith, aún en contra de nuestra propia vida. even against our own lives. Amén. Amen. Amén. Amen. Entonces, sin embargo, Dios nos llama a orar por paz Nevertheless, God does ask us to pray for y peace orar por nuestros and gobernantes. pray for our rulers. Sin embargo, a Satanás sabe que le queda poco tiempo. But
Satan knows he has very little time left. Y el pueblo de la última hora, del último tiempo, And the people of the last hour and the last time, es un pueblo valiente. they are courageous people. Debe ser una iglesia militante. It's got to be a militant Debe church. ser una iglesia que refleja el amor y el poder de Dios, A church that reflects the love and power of como God. también la justicia de Dios. And also the righteousness of Y estará en God. contra de la muerte. That is against death Y estará en contra de la and injusticia. against injustice. Y de tantas cosas que al diablo le gusta hacer. And so many other things that the devil likes to Sin do. embargo, al diablo lo que más odia al diablo Nevertheless, what the devil hates the most es que se expanda el reino de Dios en un mundo perdido. is that the kingdom of God expand in a lost world. Amén. Amen. Y entonces, And so, la orden de exterminio that extermination order eran para los jóvenes, was for both young ancianos, and old, niños little children y mujeres. and women. Vea cómo el diablo no tiene ningún reparo en eliminar a cualquier cosa que tenga que ver con el reino de Dios. Look here how the devil has no problem in eliminating anything that has to do with the kingdom of God. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Amén. Amen. El diablo es un destructor, The devil is a destroyer. es un asesino. He's a murderer. Él puede matar He can kill. y va a matar And he's going to a kill. los inocentes. The innocent, Si usted no sabe eso, if you don't know this, solo pregunte las leyes de los gobiernos just ask the laws of the government que matan a los inocentes that kill the a innocent través del aborto. through Y no abortion. tienen ningún problema. And there's no problem. with them. Defienden sus teorías, Those people defend their defienden sus theories. leyes anticristianas, They defend their anti-Christian laws, antivida, the anti-life, antidios, y no anti-God. tienen ningún problema. They don't have any problem. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Contra este tipo de situación, Against that type of situation, el pueblo de Dios se tiene que levantar, the people of God need to rise up. predicando la vida. Preaching life. Eso no es marchando por las calles con nuestros carteles, That's not marching through the streets with our sino signs, predicar una nueva ley, but rather preaching a new law, la ley de Dios. the law of God. Nuestra esperanza Our hope no está en gobernantes is cristianos. not in Christian rulers. Nuestra esperanza está en Dios. Our hope is in God. Porque la ley que predicamos Because the law that we preach debe ser puesto en la ley de los hombres y de las mujeres. must be put in the laws of men and women. Debe ser escrito Should be written en el corazón. in the heart. ¿Cómo hacemos eso? How do we do that? Predicando. Preaching. Solo predicando. Just preaching. Y no importa lo que los gobernantes dictaminen. It doesn't matter what the rulers dictate. Si la ley escrita en los corazones de los hombres es de Dios, If the law written in the hearts of men is of God, van a respetar a Dios they're going to respect y van a God. amar a Dios. They're going to love God. No importan las leyes externas. Doesn't matter the external laws. Esa es la estrategia. That's the strategy. Nada más. Nothing else. Amén. Amen. El problema es que nosotros no compartimos esa ley, The problem is that we don't share that law. la ley de Dios. The law of God. Por eso tenemos que volver a predicar. That's why we have to go back and Con preach again denuedo. with boldness. Amén. Amen. Para que la gente otra vez reciba esta ley escrita de Dios So that people once again receive this word en written by God en sus corazones. in their hearts. Por eso es que el diablo That's why the devil va a matar is going to kill en un mismo día in one day a los judíos. all the Jews. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Amén. Amen. Ahora vamos al capítulo 4. Now let's go to chapter 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, When Mordecai perceived all that was done, rasgó sus vestidos, Mordecai rent his se clothes vistió de cilicio y de ceniza. and put on sackcloth with ashes. ¿Qué es vestirse de silicio y de ceniza? What does it mean to put on sackcloth and ashes? Es una actitud de dolor. It's an attitude of pain. Se vestían de una ropa viejísima They dressed in this old clothes, que representaba un gran dolor. which represented a great pain. Algunos se echaban en el suelo y se tiraban ceniza a la cabeza, Some threw themselves on the floor and threw up ashes on their faces, demostrando gran consternación showing great o consternation luto. or grieving. Amén. Y Amen. entonces Mardoqueo, al saber esa ley, And so Mordecai, when he finds out about this law, por su cultura, because of the culture,
dice que se vistió de silicio y de ceniza. It says he put on sackcloth with Y ashes se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. and went out into the midst of the city and cried with a loud and a bitter cry. Repita conmigo, Repeat with me. clamar He cried out con grande y amargo clamor. with a loud and bitter cry. Escuche bien ahora, por favor. Listen well now, please. A partir de estos momentos vamos a abrir bien nuestro espíritu. From this moment forward, we have to open our spirit very well. Dejemos que el Espíritu Santo nos ministre. Let's allow the Holy Spirit to minister to us. Amén. Amen. Porque en este momento Mardoqueo está sintiendo algo que es muy profundo y además algo que viene de parte de Dios. Because in this moment, Mordecai is feeling something very profound and something that comes from God. No, él no solo está clamando o está dolido por lo que va a suceder a algunos familiares suyos. He's not just sad crying out because of what's going to happen to some of his family members. Yo creo que aquí sucedió algo en Mardoqueo. I think something happened here in Mordecai. Tampoco es un pesar, It's also not something that heavy. sencillamente porque por su culpa ahora todos los judíos tienen la sentencia de muerte. Feeling like, oh, now because it's my fault and everyone has a death sentence. Sino que en algún momento él sabía que esto iba a pasar. But rather, in a certain moment, he knew that this was going to happen. Él se paraba justo al frente del palacio. He stood right there at the front of the palace. Nadie sabe por qué hacía esto. And no one knew why he did this. Evidentemente él estaba cuidando a Esther, Evidently, he was watching over Esther. pero él era una piedra en el zapato, una espina en el zapato para Amán y para todo el reino, But he was a pebble in the shoe of Haman and the whole kingdom, para todo el sistema. for the whole system. Y entonces ahora llega el punto de quiebre, So now the breaking point comes, donde Mardoqueo siente profundamente un dolor, where Mordecai feels deeply a pain, una consternación. a consternation, Y en él nace un clamor y un dolor tan profundo que no lo puede disimular. and in him is birthed a pain so deep that he cannot hide it. Y vino hasta delante de la puerta del rey. And he came even before the king's gate, Pues no era lícito para pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. for none might enter into the king's gate clothed with sackcloth. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, And in every province, whithersoever the king's commandment and his decree came, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. there was great mourning among the Jews, and fasting and weeping and wailing, and many lay in sackcloth and ashes. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Ahora ya estamos en problemas, Now we're in problems. gravísimos problemas. Grave problems. La ley decía que lo que el rey demandaba o colocaba como ley no se podía abrogar. The law said that whatever was of the king's law could not be undone. Tenía que ser cumplida. It had to be fulfilled. Nadie podía abrogar esa ley, No one could undo that law. ni siquiera el rey mismo. Not even the king himself. Tenía que ejecutarse. It had to be executed. Y entonces los judíos saben que ya no hay abogado que valga. And so the Jews know that there's nothing that can undo it. Saben que esa sentencia de muerte es literal y tiene fecha. They know that that death sentence is literal and it has a date. Y vinieron las doncellas de Esther So Esther's maids and her y chamberlains sus came eunucos y se lo dijeron. and told it to her. Entonces la reina tuvo gran dolor Then was the queen exceedingly grieved, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo and she sent raiment to clothe y Mordecai hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. and to take away his sackcloth from him, but he received it not. Tome atención aquí. Pay attention here. Aquí tenemos una Esther Here we have an Esther que vive en el palacio del rey, who lives in the palace of the king. que come de lo mejor tal vez, She eats of the best, que perhaps. se viste de lo mejor. She dresses of the best. Y generalmente la iglesia tiende a creer y a pensar eso. And generally, the church tends to think and believe Y this. de hecho la bendición de Dios siempre es maravillosa. And in fact, the blessing of God is always wonderful. ¿Cuántos son bendecidos por Dios? How many are blessed by God? De diferentes formas y maneras. In different forms and ways. Amén. Amen. Nos ha bendecido con salud, He's blessed us with health, con tantas cosas with preciosas. so many precious things. ¿Sí o no? Yes or no? Amén. Amen. Y sí, decimos evidentemente como Esther, somos escogidas por el rey.
And yes, we say, like Esther, that we are chosen by the king. Y el rey nos ha puesto a su lado. And the king has placed us at his side. Y nos ama. And he loves us. Y un día estaremos en el palacio del gran rey. And one day we'll be in the palace of the great king. Y vamos a vivir para siempre. And we're going to live forever. Las calles serán calles de oro. The streets will be made of gold. Nos van a colocar una gran corona en la cabeza que no vamos a tener tiempo para pesarla siquiera. They're going to put a great crown on our head. We're not even going to have time to weigh it. Amén. Amen. Somos tan bendecidos We are so blessed. y nos gusta sentir esa bendición. And we like to feel that blessing. Haber sido escogidos por Dios Having been chosen by God. cuando no éramos nada ni nadie, When we were nothing and cuando no no, one. no valíamos nada para el mundo. When we were worth nothing to the world. Éramos unos huérfanos, We were orphans. abandonados, Abandoned. sin nada de valor. With no value. Pero este nuestro amado Jesús But this, our beloved Jesus, puso sus ojos en nosotros. put his eyes on us. No sabemos qué valíamos para Él, We don't know what we are worth to him. pero Él dijo: yo la voy a rescatar, But he said, I'm going to rescue la voy a you. vestir, I'm going to dress le you. pondré un nombre nuevo, I'll give you a new name. la limpiaré con mi propia sangre, I will cleanse you with my own la blood. llevaré conmigo a mi I palacio will take you with me to my y palace. vivirá conmigo para And siempre. you will live with me forever. Esa es mi iglesia That is my y nos church. gusta eso And we like that. y es verdad. And it is true. Sin embargo, Nevertheless, como Esther, like Esther, tenemos algunos problemas. we have certain problems. No estamos entendiendo We're not understanding la situación the que situation nos rodea. that is around us. Estamos en el palacio, We're in the palace. miramos los ojos del rey, We look at the king's tenemos eyes. favores del rey, We have favors of the king. estamos ciertamente asegurados, We are assured and safe. lo que no significa que estemos seguros, It doesn't mean that we're pero completely estamos secure, asegurados. but we're assured. Y vamos a ver esa diferencia. And we're going to see the difference here. Amén. Amen. Y entonces Esther And so Esther siente feels que hay algún problema por allá afuera. that there's a problem out there. ¿Entiende lo que le digo? You understand what I'm saying? Percibe She perceives que hay algún problema por allá afuera. there's a certain problem out there. Y lo mismo es la iglesia. And the same thing in the church. La iglesia de hoy, The church of la today, iglesia moderna, the modern church, percibe perceives como que se da cuenta que hay algún problema por ahí afuera. it's like she realizes that there's a certain problem out there Y el somewhere. mundo está en caos. And the world's in Y la chaos. muerte nos rodea por todo lado. And the death surrounds us Y everywhere. tenemos sentencia de muerte por el mismo enemigo, por el mismo diablo. We have a death sentence on our heads by the very enemy, the devil. Y estamos pereciendo. And we are perishing. Y tenemos fecha de que esto se ejecute contra la iglesia y contra el mundo entero. We have a date for this to be executed against the church and the whole El world. diablo, sabiendo que queda poco tiempo, The devil, knowing he has very little time se ha left, levantado contra la iglesia, has risen up against the se ha church, levantado contra el mundo. against the world. Y And entonces so, la reina Esther, the Queen Esther, la iglesia, the church, como que ¿qué problema habrá, no? she's like, what problem is it out there? Parece que hay algún problema. I think there's a certain problem ¿Qué out pasa there. con mi tío? What's going on with my uncle? Anda llorando, anda clamando allá afuera, no sabemos qué es. Por favor, vayan a preguntarle, dice la reina Esther. He's out there crying and wailing. I don't know what it is. Go and ask him. Los dormidos digan amén. Those who are asleep say amen. Amén. Amen. Ahora despiértese. Now wake up. Amén. Amen. Y entonces, And so, ¿qué dice Esther? what does Esther ¿Qué le say? dicen a Esther? What do they say to Esther? Tu tío Your uncle o tu primo, ¿no? or your cousin Está en gran dolor. is in great pain. ¿Qué le sucede? What's going on with him? ¿Por qué anda así? Why is he going around like that? Y dice en la Biblia que Esther tuvo un gran dolor. And the Bible says that Esther was exceedingly grieved. Repita conmigo, Repeat with me. gran dolor. Exceedingly grieved. La pregunta aquí es, The question here is, el dolor de la reina Esther, the grief of Queen Esther, ¿es el mismo dolor que Mardoqueo siente? is it the same grief that Mordecai's feeling? Atento, por favor. Attentive here, please. Abra bien sus oídos y sus ojos. Open up your ears and eyes. La reina Esther The Queen Esther, tiene el mismo dolor que Mardoqueo. does she have the same ¿Siente el pain mismo dolor? as Mordecai? Does she feel the same grief? No, No, no. no. Para empezar, lo que siente la reina Esther solamente es por la situación de su tío.
To begin, o su primo. what Queen Esther is feeling is just because of what she's seeing in Mordecai. Es un dolor sentimental, It's a sentimental pain. es un dolor familiar, It's a family-based pero pain. no es un dolor espiritual. But it's not a spiritual pain. Lo que Mardoqueo siente es un dolor espiritual. What Mordecai feels is a spiritual pain. Amén. Amen. Mardoqueo siente que algo oscuro está por pasarle a su pueblo, que es el pueblo de Dios, Mordecai feels that something grave and dark is about to happen to his people, the people of God, que se rigen por otras leyes, that are governed by other que laws, honran a Dios, who honor y God. que si ese pueblo perece, And if that people perish, pueden perecer los pensamientos de Dios, the thoughts of God could perish. los objetivos de Dios, The objectives of God. lo que Dios quiere hacer a través de su pueblo en el mundo entero. What God wants to do through his people in the whole world. Mardoqueo sabe que está la amenaza. Mordecai knows the threat. Hay una terrible amenaza There's a terrible para que la threat bendición de Abraham corra por el mundo entero so that the Abraham's blessing goes throughout the whole y world. todas las familias de la tierra sean bendecidas And all the families of the earth be blessed. por causa del linaje, Because of that heritage. por causa de la descendencia. Because of that descendancy. Amén. Amen. Sí, Cristo venía por ese linaje Yes, Christ came through that. y Mardoqueo lineage. dice, eso no puede suceder. And Mordecai says, no, this cannot happen. Hay una orden de parte de Dios, There's an order from God. hay una bendición de parte de Dios There's a blessing from a God través de los judíos through the Jews a todo el mundo. to the whole world. Eso está en peligro And that's in y danger. eso no puede suceder. And that cannot No happen. tiene que suceder. That cannot El happen. dolor de Mardoqueo es mucho más profundo que simplemente perder la vida. The grief of Mordecai is much deeper than simply losing his life. Los propósitos de Dios están en juego. The purposes of God are at stake. Amén. Amen. El mundo puede perderse. The world could be lost. Por eso Esther dice unas palabras que son increíbles. And that's why these words here are unbelievable. Al final, At the end. vamos a entender esto después. We're going to understand this Porque me later. doy cuenta cómo Mardoqueo le dijo a Esther realmente lo que va a pasar si es que el pueblo judío iba a perecer. Because Mordecai tells Esther what's going to happen if the Jewish people perish. Pero entonces Esther tiene un gran dolor. But here, Esther is exceedingly Gran grieved. dolor entre comillas. Quote unquote, exceedingly Y grieved. envió, dice, vestidos para vestir a Mardoqueo. And she sends clothes to clothe Mordecai. Pero como el dolor de Mardoqueo no es el mismo, But because the grief of Mordecai is not the same, en otras palabras, ¿qué dijo Esther? in other words, what did Esther say? Lo han debido asaltar. They must have assaulted him. Le han robado todo, They must have stolen everything hasta from la him. ropa. Even his clothes. Pobrecito. Poor thing. ¿Cómo mi tío va a andar así? Mi primo va a andar así. How can my cousin walk around like that? Yo soy la reina. I'm the queen. Voy a enviarle los mejores vestidos. I'm going to send him the best garments. Y entonces mandó a vestirle. And so she sent clothes to clothe ¿Cómo him. cree que Mardoqueo, o qué clase de vestidos cree que envió Esther? What type of clothes do you think Esther sent? Los más finos, The nicest, los más costosos. the most costly, Porque la reina Esther because she's the Queen es Esther. bendecida. And she is blessed. ¿Está entendiendo? Are you La understanding? reina Esther sí es bendecida, The Queen Esther is blessed, pero no entiende but she doesn't understand por lo que está pasando Mardoqueo. what Mordecai is going No through. comprende, She doesn't comprehend. no entiende ese dolor. She doesn't understand his grief. No, su capacidad no llega más allá. Her capacity doesn't go beyond that. Por eso es que Mardoqueo That's why Mordecai no recibe, doesn't receive no them. acepta, He doesn't accept them porque ese dolor es más grande because his grief is greater que un dolor than sentimental, a sentimental grief, pasajero. a passing Amén. grief. Amen. Y entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, Then called Esther for Hathach, one of the king's chamberlains, que él había puesto al servicio de ella, whom he had appointed to attend upon y lo her, mandó a Mardoqueo and gave him a commandment to con Mordecai orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. to know what it was and why it was. ¿Se da cuenta Esther? You realize here, Esther? Realmente Esther no entiende, Esther doesn't understand. no comprende la situación, She doesn't comprehend the situation porque ella vive en un mundo aparte. because she lives in a whole separate world. Ella vive en un palacio del rey. She lives in the palace of a king. Su realidad es otra. Her reality is another. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Esther está ciega Esther is blind a lo que está pasando. to what is happening. La misma iglesia de hoy está ciega. The very church of today is Ella blind. dice, no
nosotros somos la reina del Señor Jesús. They say, we're the queen of the Lord Y Jesus. está bien y así es. And that's okay. That's how it is. Pero no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. But they don't realize what's going on around them. No entiende, They don't no understand. comprende, no tiene They discernimiento. don't comprehend. They have no discernment. Ella dice, lo que sabemos que un día vamos a estar en nuestro palacio real. They say, one day we're going to be in our royal palace. Sí, este mundo es difícil, Yes, this world is difficult, pero me siento tan bendecida. but I feel so blessed. Soy tan I'm feliz. so happy. Mi Dios es mi amado. My God is my beloved. Él me peina cada vez que me levanto en la mañana. He puts me up together every time that I get up in the Yo le morning. pido y Él me da, I ask him and he gives it to me porque soy la esposa del rey. because I'm the wife of the king. ¿Me está entendiendo? We understanding? Y entonces hay un gran dolor. And so there's a great grief. Y ella cree que simplemente puede ignorarlo. The church thinks that they can just Va- ignore it. Vamos a vestirle al pobre Mardoqueo. Oh, we're going to go dress the poor Mordecai. Este Mardoqueo es un tipo de iglesia que no sabe lo que le corresponde ni lo que puede recibir en Dios. Mordecai is that type of church that doesn't understand what corresponds to him and what God can dress him with. Vamos a bendecir a Mardoqueo. We're going to bless Mordecai. Vamos a contagiarle nuestra prosperidad. We're gonna infect him with our prosperity. No, No, Mardoqueo siente algo, Mordecai feels something, un dolor que nada lo va a calmar. a pain that nothing can calm. Los planes y propósitos de Dios están en juego. The plans and purposes of God are at Y stake, el diablo se ha levantado and the devil has risen up terriblemente terribly contra Dios against y God contra su pueblo. and against his Y esto no people. puede pasar. And that cannot Y happen. entonces Esther manda a preguntar qué sucede realmente, And so Esther sends to find out what's really going on. qué está sucediendo. What is going on? Versículo 7. Verse 7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. And Mordecai told him of all that had happened unto him and of the sum of the money that Haman had promised to pay to the king's treasuries for the Jews to destroy them. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos. Also, he gave him the copy of the writing of the decree that was given at Shushan to destroy them. Decreto. Decree. Amén. Amen. Y entonces, a fin dice de que se la mostrase a Esther y se lo declarase. To show it unto Esther and to declare it unto her. Amén. Amen. En otras palabras, Mardoqueo le va a mandar una copia para que entienda Esther lo que realmente está pasando. In other words, Mordecai is going to send a copy to Esther so that she understands what's really going on. Pero además le va a mandar un encargo But moreover, he's going to send her with a charge, importantísimo. an important charge. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. And to charge her that she should go in unto the king to make supplication unto him and to make request before him for her people. En su intento Mardoqueo de salvar al pueblo, In his intent of Mordecai to save the people, en su mente Mardoqueo dice hay una posible o una mínima posibilidad de que esto pueda retractarse. in his mind, he's thinking that there's a minimal possibility that this could be retracted. Yo pienso que Esther puede interceder por nuestro pueblo. I think that Esther could intercede for our people. Amén. Amen. Amén. Amen. Y entonces Esther se da cuenta And so Esther realizes de las palabras de Mardoqueo, from Mordecai's words, escucha Mardoqueo she hears Mordecai. y vamos a ver algo aquí. We're going to see something here. Atentos por favor. Attentive here, please. Vean lo que dice el versículo 11. Look what verse 11 says. El versículo 10 dice, entonces Esther dijo a Atán que le dijese a Mardoqueo. And so verse 10 says, and Esther spake unto Hatak and gave him commandment unto Mordecai. Hasta aquí Esther solo manda a los intermediarios, Up to this point, Esther's only sending messages through her intermediaries, a los siervos del rey the servants of the y king, de ella. and of her. Son siervos de ella They're también. her servants as well. Entonces, miren lo que le manda a responder Esther. And so look what she tells them to respond. Todos los siervos del rey All the king's y el servants pueblo de las provincias del rey and the people of the king's provinces saben do know que cualquier hombre that whosoever, whether mujer man or woman, que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, shall come unto the king into the inner court who is not called, una sola ley hay respecto a él.
There is one law of his, ha de morir. to put him to death. ¿Qué le parece esa respuesta? What do you think about that answer? Diplomática. Diplomatic. Esa es una respuesta diplomática. This is a diplomatic response. ¿Me está entendiendo? Are we understanding? Porque es ley contra ley. Because it's law against law. Entonces, Esther sabe de leyes. So Esther knows the laws. Es bonita, She's pretty. es bellísima, She's very pretty. pero no es tonta, But she's not a fool. como para que se haga volar la cabeza. As if she doesn't have anything in her head. Como tal, And también sabe las so leyes. she knows the laws. Hello, Hello. amén, Amen. amén. Amen. Sí, Yes. sabe las leyes, She knows the laws. entiende las normas She understands the y norms. se ha acomodado a las leyes y a las normas del rey, And she has accommodated herself to the laws and norms of del the king, sistema. of the system. Lo mismo pasa con la iglesia de hoy. The same thing happens with the church of Se ha today. acomodado She has a accommodated las herself leyes y a las normas de este mundo. to the laws and norms of this world. Y hay un grave problema con eso. And there's a grave problem with that. Amén. Amen. Miren lo que dice Esther. Look what Esther says. Pero ¿qué puedo hacer? Well, what can I do? Hay una ley There's a law que dice que no, nadie puede entrar ante el rey. that says that no one can go in unto Y the si king. cualquiera entra, And if anyone goes in, ha de ser muerto. they're going to be put to death. Esa es la ley. That's the law. ¿Qué le parece esa respuesta de Esther? What do you think about Esther's response? Muy poco doliente, ¿cierto? Uh, Muy poco doliente, muy poco pesar en ella. there's not that much heaviness in her. No le afecta It mucho doesn't affect her that much. lo que dijo Mardoqueo. What Mordecai was saying. ¿Se da cuenta de la actitud de Esther Do you realize here Esther's con esa attitude respuesta? with her response? Le está diciendo, ay, qué pena, She's saying, oh, what a shame. pero no puedo hacer nada yo. But I can't do anything. Porque la ley, Because the law, si no sabes, tío, if you didn't know, la uncle, ley dice que el que entra sin ser llamado ha de morir. the law says that whoever goes in without being called is put to death. Y yo no puedo hacer eso, Mardoqueo. And I can't do that, Mordecai. No puedo, tampoco soy tonta, ¿sabes? I'm not a fool, you know. Y entonces And so, Esther Esther, se libra she frees de herself la tremenda responsabilidad, from the tremendous o por lo menos responsibility, trata de liberarse. or at least tries to free herself. Dice, ahora hay una salvedad, She says here that there is one thing. hay una sola remota posibilidad. There's only one remote exception possibility. Cualquiera que entre delante del rey Anyone who goes in before the king sin ser llamado without being called, y el rey le extendiera el cetro de oro, but the king holds out to them the golden esa scepter, persona puede vivir. that person may live. Pero But yo no he sido llamada a ver al rey en estos 30 días. I have not been called to come in unto the king these 30 days. Ahora es una excusa personal. Now it's a personal excuse. La primera era una excusa legal, The first was a legal excuse. ahora es una excusa personal. Now it's a personal ¿Me excuse. está entendiendo? Are you understanding? Amén. Amen. Lo mismo pasa con la iglesia. The same thing happens with the church. Lo mismo pasa con la iglesia. The same thing happens with the church. Prohibido congregarse Forbidden to meet por lo que fuere. for whatever it be. Algo tenemos que hacer al respecto. We have to do something about it. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Y las leyes van a venir peores The laws are going to get even worse sobre la iglesia, upon the sobre la church. verdadera iglesia. Upon the true Van a venir church. normas They're going to be norms. que nos van a quitar la libertad They're going to take away our freedom de predicar, of preaching, de alabar, of praising, de bendecir of y de blessing, tantas cosas and más. so many other things. Amén. Amen. Y la iglesia, pero la iglesia insensible But that insensitive church no le importa mucho. doesn't really care that much. Qué pena, Oh, what a shame. no podemos salir de la casa, Oh, we can't leave no our podemos homes. evangelizar, We can't evangelize. no podemos congregarnos. We can't gather Qué together. lástima, What a shame. ni modo. Oh, Así dice la ley, that's what the law así says. dice la That's what norma. the norm says. ¿Está entendiendo? You understand? Y los pecadores que se mueran, Oh, the sinners that die. ni modo. Oh, No podemos entrar al no hospital, matter. We can't go no into podemos the entrar a las hospital. cárceles. We can't go into prison. Pues qué pena, What a shame. ni modo. Oh, no matter. ¿Está entendiendo? You understanding? Y esta es la iglesia de hoy, And that's the church of today. una iglesia insensible, An insensitive church. una iglesia sin pasión, A church without passion. una iglesia sin dolor por A las church almas. without pain for souls. Algo está pasando. Something's happening. El resultado de todo esto The result of all this es una Esther is an Esther que le apena
who is pained, pero no se duele profundamente. but it's not a deep grief. Porque el dolor que tiene Mardoqueo Because the grief that Mordecai es has el dolor de Dios. is a grief from God. Es el dolor de Dios. The grief of God. Lo que siente Mardoqueo es el dolor de Dios mismo. What Mordecai feels is the No grief of God porque, himself. no porque Dios diga, ¿y ahora qué voy a hacer? Not because God says, oh, what am I going to do Sino now? que Dios le dice a Mardoqueo, But because God says to Mordecai, depende de ustedes. it depends on you. Hagan lo que tengan que hacer. Do what you have to do, Y yo voy a cumplir mis propósitos. and I'm going to fulfill my Pero purposes. si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, But if you don't do what you have to yo do, voy a cumplir mis propósitos igual. I'm still going to fulfill my Con purposes. ustedes With you o sin ustedes. or without you. Y eso es lo que siente Mardoqueo. And that's what Mordecai feels. Amén. Amen. El mundo está de cabeza. The world is head El down. mundo tiene el más grande dolor. The world has the greatest El pain. mundo está pasando por los problemas más terribles. The world is going through the most terrible problems. La iglesia The church está pasando por los momentos más complicados. is going through the most complicated moments. Pero la reina Esther But the Queen Esther, no se duele. she's not Ella pained está by that. tranquila. She's tranquil. Ella se excusa. She excuses Ella se herself. esconde. She hides herself. ¿Va a venir a la iglesia, hermana? The church is going to come. Sí, Yeah. pero que acabe la pandemia. But when the pandemic's over, Nunca va a acabar la pandemia. the pandemic's never going to be Viene over. otra cosa peor. Worse is coming. Amén. Amen. Y entonces la reina dice, no he sido llamada. And so the queen says, I haven't been called. Esperaremos a que me llame el rey, por favor. Let's wait for the king to call me, please. Cuando me llame, When he calls me, yo voy a ir, Mardoqueo, I'll go, Mordecai. y voy a presentar nuestra queja. And I'll present our Y complaint. vamos a salvar a nuestro pueblo. And we're going to save our people. Señor, Lord, voy a predicar I'm going to preach. cuando me case. When I'm married, Voy a predicar I'm going to preach. cuando mis hijos sean profesionales. When my kids come out Espérame un professionals, poquito más. I'll wait a little bit more. No voy a ir a las misiones I'm going to go to on cuando missions. cuando me jubile. When I'm retired, Voy a predicar I'm going to preach. cuando pague mis cuentas. When I pay my bills. Pura excusas personales. Pure personal excuses. Esa es la iglesia de hoy. That's the church of today. Amén. Amen. Y entonces dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. And they told to Mordecai Esther's words. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Sabe qué significa Mardoqueo? Do you know what Mordecai means? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Aleluya. That's what he signifies. Solo Mardoqueo, solo el Espíritu Santo sabe lo que está pasando. Only the Holy Spirit knows what's going on. Solo el Espíritu Santo sabe lo que podría suceder si la iglesia no hace nada. Only the Holy Spirit knows what can happen if the church does nothing. Solo el Espíritu Santo puede hacerle entender a la iglesia la situación verdadera y real. Only the Holy Spirit can make the church understand the real and true Le dicen a situation. Mardoqueo They say to Mordecai, esta situación, la actitud de Esther. the situation, the attitude of Esther. Ella está pidiendo una prórroga, She's asking un tiempo a futuro for a set time para hacer lo que debiera hacer. to do what she should Y do. Mardoqueo le dice, And Mordecai says unto her, no pienses think not que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. that you shall escape in the king's house more than all the Jews. ¿Estamos entendiendo? We understanding? Amén. Amen. Mire lo que le dice, 14. Look at verse 14 what he Porque says. si callas absolutamente en este tiempo, For if you altogether hold your peace at this time, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. then shall their enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. But you and your father's house shall be destroyed. Hasta aquí. Up till here. ¿Estamos entendiendo? We understanding? Amén. Amen. Amén. Amen. Le está diciendo Mardoqueo a Esther, Mordecai is saying to Esther, tú tienes un propósito, you have a purpose, un objetivo grande a great objective en este tiempo. in this time. Tú debes hacer algo. You should do something. Tienes que hacer algo. You have to do something. Y si no haces, And if you don't do it, vas a perecer, you're going to perish. igual que cualquier otro. Just like everybody else. La iglesia tiene un gran llamado para esta hora, The church has a great calling for this pero no time. entiende su llamado. But she doesn't understand her calling. No comprende, Doesn't comprehend. no asume, Doesn't assume that no responsibility. capta la situación. Doesn't captivate the situation. Esther Esther todavía vive en su mundo is still living in her world. celestial. Her heavenly No se va a world. perder Esther, probablemente no va a perder su salvación,
Perhaps she's not going to lose her salvation, pero va a perder su vida. but she's going to lose her life. Y cuando perdemos la vida, When we lose our life, no hay nada más que hacer. there's nothing else that we can do. Qué triste será el cielo How sad it is. sin haber cumplido el propósito para el cual Dios nos dio la vida. Would be going to heaven without fulfilling the purpose that God gave us ¿Me está for. entendiendo? Amen. Vivir por vivir. Living just to live, Buscar nuestros recursos mínimos o máximos. seeking our minimum or maximum resources, Tener un buen trabajo. having a good job, Tener una linda familia. having a nice family, Congregarnos una vez a la semana. gathering once a week in church, Hacer algo por ahí, yo qué sé, orar de vez en cuando. doing something, let's say, praying every once in a while. Y es la reina Esther. And that's the Queen Esther. Pero no le pidan más. But don't ask any more of her. No le fuercen más. Don't push any more on her. Porque ella va a poner excusas. Because she's going to put De her todo tipo. excuses of all types. Lamentablemente esa es la iglesia que tenemos. Unfortunately, that's the type of church we have today. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Amén. Amen? Si la iglesia entendiera, If the church were to si understand, comprendiéramos la situación en la cual estamos viviendo, if we were to comprehend the situation that we are living, otra sería nuestra actitud. our attitude would be different. Pero qué lindo que tenemos al Espíritu Santo, But how wonderful it is that we have the Holy que Spirit nos puede hacer entender la verdadera situación en la que nos encontramos. that can make us understand the true situation that we find ourselves in. Estábamos orando y ayunando en un lugar. We were praying and fasting in a place. El Señor me dijo ayuno de 3 días The Lord told me fast for 3 por days, semana. a week. Y entonces empezamos a orar y ayunar. So we began to fast and pray. Y al segundo día On the second day, el Señor habló conmigo. the Lord spoke to me. And he said to me, you have to go. Él me dijo, tienes que ir a Colombia. He said to me, you have to go to Colombia. Tienen que ir a Colombia. You have to go to Colombia. Rápidamente, Quickly, prontamente, soon, inmediatamente. immediately. No pierdan el tiempo. Don't waste time. Tienen que salir pronto. You have to go out soon. No tuvimos tiempo siquiera para hacer la reserva de los pasajes. We didn't even have time to make the trip Y reservations. salimos sin saber a dónde íbamos, We went without even knowing where we were sin going, conocer a nadie, without knowing sin la anyone, recomendación de nadie, without anyone's recommendation, solamente con una orden del Señor. just with an order from the Vayan a Lord. Colombia, Go to Colombia. lleven este mensaje, Take this message. inviten y viajamos por casi toda Colombia, Go and invite. And we went throughout all a las Colombia principales ciudades, to the main cities, diciéndoles, telling them, vengan por 28 días. come for 28 days. La organización más grande se reúne apenas por 3 días The greatest organizations barely gather together for 3 y eso days. es demasiado. And that's too much. Y cuando les dijimos 28 días, When we said 28 days, casi se les caen los ojos it's like their eyes almost popped out del espanto. in Y fear. dijeron 28 They días. said 28 days. Por favor, Come on. les dijimos ustedes, We said you tomen la decisión. make the decision. Esto es un llamado de This Dios. is a call from God. Esto es un llamado del Señor. This is a call from the Lord. Si quieren venir, vengan. If you want to come, Y si come. no, And if not, ustedes toman esa decisión. you can make that decision. Ayunar Fasting 7 días. 7 days. 7 días. 7 days. Por favor. Come Y me di on. cuenta después que ellos no podían ayunar ni medio día. And I realized that later that they could barely even do Yo no half a estoy day. generalizando a todo el mundo, I'm not generalizing. pero la iglesia está sobre todo en Latinoamérica y en Colombia, está en un desastre espiritual. But the church overall in Latin America and Colombia is Ellos- in a spiritual disaster. Ellos dejan dejan el desayuno They don't eat breakfast. y después van al almuerzo And then they go to y lunch. se sienten contentos. And they feel content. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Estuve en una iglesia en Venezuela I was in a church in Venezuela, y me invitaron a predicar. and they invited me to preach. Y entró una hermana a hacer el anuncio And a sister came in to make an y la announcement. hermana decía, ¿dónde están las guerreras de Dios? And she said, where are the warriors of God? Y ahí las hermanas, amén. And the sisters, amen. Porque vamos a tener 3 días de ayuno, dijo ella. Because we're going to have 3 days of fasting, she said. Gloria a Dios, decían las hermanas. Glory to God, said the Yo sisters. decía, wow. And I said, Y wow. dije, el pastor de esta iglesia está llena de guerreros. The pastor of this church, he's got a bunch of warriors. Y la hermana decía 3 días de ayuno. And the sister said, 3 days of fasting. Ya saben, decía ella, And you know, a las 9 de la mañana nos vemos 9 a.m. y cerramos el ayuno a las 11 de la mañana. we'll be here and we'll close the fast at 11 a.m. Yo dije, escuché bien. I said, did I hear that right? Bueno, no eran guerreras. Okay, not so much warriors. ¿Estamos entendiendo? Are you understanding? Lo mismo pasaba en Colombia. The same thing happened in Colombia. Ayunamos un día
We fasted one y day, casi se mueren. and they almost Y died. ahí están viéndome los colombianos. And the Colombians are watching. Algunos decían, Some said para la segunda semana eran 2 días de ayuno. that in the second week there were 2 days of Y me fasting. decían, pastor, And they said to me, Pastor, yo no puedo ayunar. I can't fast. Yo tengo un problema. I have a problem. Tengo un problema del estómago. I have a problem in my Si stomach. yo dejo de comer, And if I don't eat, voy a tener graves I'm problemas. going to have grave Yo le problems. decía, And I said to them, una sola ley hay. there's only one law. Si usted no puede, If you can't, ¿cuál es esa ley? what is that law? Que se vaya. And you can leave. Pastor, Pastor, ¿por qué es así? why is it like that? Estoy enferma. I'm sick. Entonces vaya a su casa. And so then go home. Una sola ley hay. There's only one law En mi reino, in my en el kingdom. reino de Dios, In the kingdom of hay una God, sola ley. there's only one law. Dios nos manda a orar, God calls us nos to manda a pray, ayunar calls us to fast como se debe. as we should. Y la lucha era de todos los días. Otra persona me dijo, And the fight was a daily thing. Pastor, Another person said to me, Pastor, yo tengo trombosis. I have a thrombosis. El médico me ha dicho, The doctor told me yo no puedo vomitar. that I can't throw up. Y usted dijo que en algunos van a vomitar You told me that some might throw up en el ayuno, during the fast porque el cuerpo se desintoxica because you're detoxing the y body. entonces a veces provoca vómitos. Sometimes that provokes throwing up. Amén. Amen. Y eso es bueno porque el cuerpo elimina esas And toxinas, that's good because you're eliminating those toxins. esos tinticos, All of those ese toxins. pollo. All of the esa different Coca-Cola coffee breaks and chicken and tantas Coke toxinas. and so many other Amén. things. Amen. Y entonces ella me decía, So she said to me, pastor, Pastor, yo tengo trombosis I have a thrombosis. y mi médico me ha dicho que yo no puedo vomitar. And the doctor told me that I can't throw up. Y usted dijo que por ahí algunos van a vomitar. You said that some may throw up. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Yo le dije, And I said, una sola ley hay, there's only one law. no vomite. Don't throw up. Y entonces ella se sentaba en la silla So she sat in the chair con sus piernas así. with her feet up. Baje las piernas. Baje las piernas. Put your legs down. Pero pastor, But Pastor, baje las piernas. put your legs down. Bueno, Okay. una sola ley hay. There's only one law. Tiene que ayunar You have to fast como todos los demás. like everyone else. Claro, su trombosis o lo que fuera no me importaba, ella tenía que bajar los pies, él no estaba en el hospital para ponerse demasiada cómoda. Of course, she had to put down her feet. She wasn't in a hospital where she could have her feet up. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? El ayuno que Dios quiere The fast that God rompe wants cadenas, breaks chains, rompe ataduras, breaks el poder de Dios se desata. bounds, and the power of God is unleashed. Esas personas Those people entraron a la tercera semana, entered into the third week, 3 días de ayuno. 3 days of Al fasting. terminar el ayuno When they finished the no fast, tenían ningún problema, they didn't have any problem. estaban sanas por completo. They were all healed. Porque cuando hacemos lo que Dios nos manda, Because when we do what God commands us, algo tiene que pasar, something has to algo happen. tiene que suceder. Something has to occur. Amén. Amen. Y entonces esta Esther And so this Esther recibió las palabras de Mardoqueo. received some words from Mordecai. El Señor me había dicho, The Lord had told me, Colombia, Colombia, 3 días, 3 days, urgentemente. urgently. Cuando llegamos a Colombia, When we got to Colombia, era terrible it was terrible. la situación espiritual, The spiritual la situation, decadencia espiritual, the spiritual decay, las formas y las the prácticas forms and que el practices pueblo de Dios había aprendido that the people of God had learned, y practicado hasta el día de hoy. and they practice until the day of today. Todos esos estudiantes All of those students, ya estaban con el testamento bajo el brazo. they're with their testament under their arm, Pastor, their will and testament. Pastor, si me desmayo, if I pass out, por favor que estén atentos si puedo respirar. please just make sure I'm still breathing. No se preocupe, Don't worry. nadie va a observarla. No one's going to be observing. Y si se muere, And if you die, se va a ir a la presencia de Dios. you're going to go to the presence of God. Y va a ser una bendición And it's going to be a blessing. morirse Dying después de ayuno de 3 días. after fasting 3 ¿Quién puede days. estar más santo? Who could be more holy? Se va a ir derecho. You're going to go straight up. 3 days. 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 3 days.
y terminamos en una grande bendición, And we ended in great blessing, en victoria. in victory. Pero ese pueblo tenía que pasar por eso. But the people had to go El through Espíritu that. Santo nos va a decir, nos va a mostrar, nos va a dirigir. The Holy Spirit's going to show us, is going to direct us. Realmente yo pude entender por qué Colombia, I didn't really understand why Colombia, pero yo no hubiera visto la situación but I hadn't seen the si situation. no hubiera dejado que el Señor me abra los ojos If I hadn't allowed God to open my y me eyes haga entender la situación and make me understand the del situation pueblo de Dios of the people of God alrededor de nuestro. around us. Hay tanta necesidad, There's so much need, tantísima necesidad. so much need. Si yo tuviera la oportunidad de ir mañana, If I had the opportunity to go mañana tomorrow, me volvería a ir I would go again a Colombia to y a Colombia Venezuela and y al Venezuela mundo entero, and the whole world. porque reconozco, Because I estoy recognize, entendiendo I'm la understanding situación de la iglesia, the situation of the la church, peligrosidad en que la iglesia hoy está. the danger that the church is La in. iglesia se está perdiendo. The church is being lost. Amán la ha atacado. Haman has attacked. El diablo la ha atacado The directamente. devil has attacked her directly, La ha engañado. deceived La ha her, hecho creer made her to believe que ella está viva that she's y alive, que va a vivir eternamente. that she's going to live eternally. Y no sabe And she doesn't know que se está muriendo that she's dying, y se está perdiendo. she's being Como lost. Esther, Like se Esther, está muriendo. she's dying. Se va a perder She's going to be lost si ella no hace algo. if she doesn't do something. Pero gracias a Dios por Mardoqueo. But thanks to God for Gracias a Mordecai. Dios por el Espíritu Santo Thanks to God for the Holy que Spirit nos va a despertar who's going to wake us up aquí mismo right here, y te va a hacer ver It's y going nos va a hacer ver make us see la situación de la iglesia, situation of the la church, situación del mundo. situation of the El world. precio es muy alto, The price is very high. dijo Esther Esther said, después de recibir esa tremenda exhortación de Mardoqueo. after receiving that tremendous exhortation from Le dice, Mordecai, ve she says, y "Go, reúne a todos los judíos que se hallan en Ususa gather together all the Jews that are present in y Shushan ayunad por mí. and fast for Y me, no comáis, and neither ni eat, bebáis en 3 días, nor drink 3 noche y days, día. night or day. Yo también con mis doncellas I also and my maidens ayunaré igualmente. will fast likewise. Y entonces entraré a ver al rey. And so will I go in unto Aunque the no king, sea conforme a la ley. which is not according to the law, Aunque no sea conforme a la ley. although it not be according to the ¿Qué law. importa lo que el mundo diga? What does it matter what the world ¿Qué says? importa lo que digan las normas? What does it matter what the norms ¿Qué say? importa lo que digan los líderes religiosos? What does it matter what the religious leaders Yo voy a say? ir I'm going to go delante de mi rey, before my king, delante del rey de reyes before the king of y kings. señor de señores. and Lord of lords. Y le voy a pedir gracia I'm going to ask y grace. le voy a pedir permiso I'm going to ask for permission para hacer su voluntad. to do his will. Y entonces entraré a ver al rey. And so I'll go in unto the Y king, aunque no sea conforme a la ley, which is not according to the law. si perezco, que perezca. And if I perish, I perish. Ahora, hasta aquí, Now up till here, Esther ha reaccionado, Esther has reacted. pero aún no entiende todavía She still doesn't understand. cuál es su postura, What is her posture? cuál es la investidura. What is her investment? Esther todavía no comprende, no entiende Esther still doesn't comprehend or que understand su marido es el rey. that her husband is the king. ¿Está entendiendo? You understand? No entiende, Esther no entiende que su marido es el rey. Esther doesn't understand that her husband is the king. Ella dice, She says, por ahí me mata. maybe he'll kill me. No te va a matar tu marido. Your husband's not going to kill Tu you. marido es el rey. Your husband's the king. Pero la ley dice, But the law says, pero no importa lo que diga la ley, what does it matter what the law tú vas says? a entrar. You're going to go in. Tienes que entrar. You have to ¿Se enter da in. cuenta que Mardoqueo sabía la ley? Do you realize that Mordecai knew the Pero law? tenía otro enfoque. But he had another focus. Mardoqueo sabía que nadie podía entrar sin ser llamado. Mordecai knew that no one could go in without Pero being Mardoqueo called. sí sabe But Mordecai knows que Esther es la reina. that Esther is the Puede queen. entrar. She can go in. Tiene que entrar. She has to go Y in. va a hallar gracia. She's going to find grace. Porque por eso es la reina. Because that's what the queen is for. Y es por eso que Mardoqueo le dice, That's why Mordecai ¿y says, quién sabe and who knows si para esta hora tú has sido llamada if for this hour you have been para called presentarte delante del rey? to go before the king. Y debas hacer y puedas hacer And you should do it and lo you que can do it. nadie más puede hacer. What no one else can do. Amén. Amen. Nadie más puede salvar a este mundo. No one else can save this world. Solo la iglesia. Only the church. Solo los hijos de Dios. Only Solo la esposa del rey. the wife. Aleluya. Aleluya.
Hallelujah. ¿Estamos entendiendo? We understanding? Amén. Amen. Esther Esther piensa, thinks, o por lo menos se cree, or at least believes, que es una mascota. that she's a pet. No es una mascota. She's not a pet. ¿Cuántos han tenido un gato? How many have had a cat? ¿Cuántos tienen gatos? How many have cats? Que aman a sus gatos Love their cats. y aman a sus perros. And love their ¿Cuántos dogs. tienen perros? How many have dogs? Y los adora. And we ¿No es love, cierto? and they Amén. love us. Amén. Amen. Pero ¿qué pasa si ese gato o ese perro se hace popó en la mitad del sillón? But what happens if that dog or cat poops in the middle of the chair? ¿Entiende? You understand? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Ah? ¿Limpiar? No, Do you clean it? yo no. No, I don't. Yo agarro un palo. Agarro una escoba. I grab a broom, Y a ahí se me stick, acabó el cariño. and there the care, the love ends. Amén. Amen. Amén. Amen. Y después lo que hago con el perro And then what I do with the dog y con su coso y con lo que ha hecho, he's done, que Dios le ayude al perro may God help the dog y al gato ese. and the ¿Está cat. entendiendo? You understanding? Esther dice, Esther says, si yo entro, if I go in, por ahí me agarra a palazos. maybe he's gonna get me a No beating. es una mascota, No, she's not es la reina. a pet, she's the queen. Miren lo que dice la palabra. Look at the word says. Entonces, Mardoqueo, versículo 17, ya vamos a acabar. So verse 17. Verse 17. Verse 17, we're finishing up. Dice, Mardoqueo fue It says, so Mordecai e went hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. his way and did according to all that Esther had commanded him. Y qué lindo cuando trabaja el Espíritu Santo con la iglesia juntos. And how wonderful when the Holy Spirit works together with the church. Pueden salvar a una ciudad, They a un pueblo, a un país entero. could save a city, a people, a whole Amén. country. Amen. Amén. Amen. Aquí hemos venido a ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo. Here we have come to get into agreement with the Holy Que Spirit. nos abra los That ojos. He would open up our eyes. Que entendamos lo que está pasando allá afuera. That we would understand what's going on out there. Para poder hacer, To be able to do. para poder ingresar To be able to go in al trono de to the Dios, throne of God. del Rey de The Reyes, King of Kings. y pedirle favor, And ask for favor. que nos dé la That gracia, He would give us the que grace. nos dé los recursos Give us the resources para hacer cosas más to grandes. do greater things. Amén. Amen. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. Now it came to pass on the third day that Esther put on her royal apparel. La iglesia debe vestirse de su vestido real. The church must put on her En royal otras apparel. palabras, debe saber quién es In other words, must know who she is frente a Amán, in the face of frente Haman, al diablo, in the face of the devil, frente al in infierno. the face of hell. Esther Esther dijo, un momentito, said, one moment, yo no soy una mascota, I'm not a pet. yo no tengo por qué tener miedo. I don't have to be afraid. Si me mata, que me mate. If he kills me, then he can kill me. Total, él me escogió a mí. He chose me. Yo soy la reina I am the queen, y algo tengo que hacer. and I have to do something. Algo debe valer mi palabra. My word has to mean something. Jesús dijo, Jesus said, si solo dos de ustedes se pusieran de acuerdo only two of you get into sobre agreement cualquier cosa, about whatever thing, porque son mi novia, because you're my bride. porque somos la novia del Rey de Reyes y Señor de Señores. We're the bride of the King Y of Kings cualquier and Lord cosa of que Lords. pidamos, And anything that we ask, Dios nos lo dará. God will do it. Tenemos la autoridad. We have the authority. Él dijo, vayan He said, go y oyen serpientes y escorpiones. and tread on serpents and Y nada les hará scorpions, daño. and nothing will harm you. Amén. Amen. Tenemos que vestirnos de nuestras ropas reales. We have to be dressed in our royal apparel. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. We have to know who we are in Christ Tenemos que Jesus. saber cuál es la autoridad que Dios nos ha dado. We have to know the authority that Christ has given us. Y no hay imposible. There's nothing impossible. Amén. Amen. Nos invitaron a España a hacer una escuela. They invited us to Spain to do a school. Y me dijeron, ahí sí que es difícil. And they said, there it's difficult. Para eso Dios nos ha preparado. But that's what God's prepared us Nos for. hemos puesto las ropas reales. We're putting on our royal apparel. Vamos a hacer una escuela en Madrid. We're going to do a school in Madrid. Y que se levante el diablo. And the devil can rise up. Aleluya. Hallelujah.
Y dice que Esther entró en el patio interior de la casa del rey, And it says that Esther went and stood in the inner court of the king's house, enfrente del aposento del rey. over against the king's Y house. estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, And the king sat up on his royal throne in the royal house, enfrente de la puerta del aposento. over against the gate of the house. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, And when the king saw Esther the queen standing in the court, ella obtuvo gracia ante sus ojos. she obtained favor in his sight. ¿Cómo no va a obtener gracia? How can she not obtain Es su grace? esposa, It's his wife. es la reina. It's the queen. Amén. Amen. No es un gato. She's not a cat. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? No es una mascota. She's not a pet. No somos una mascota. We're not pets. Somos la esposa del rey. We're the wife of the ¿Cuántos king. dicen amén? How many say amen? Entonces dice, el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. And the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. Entonces vino Esther y tocó en la punta del cetro. So Esther drew near and touched the top of the Ahora scepter. vea el corazón del rey. Now look at the heart of the king. Dijo el rey, The king said ¿qué unto her, tienes, reina Esther? what will you, Queen ¿Y Esther? cuál es tu petición? And what is your request? Hasta la mitad del reino se te dará. It shall be given to you even the half of the Wow, kingdom. qué rey. Wow, what a king. Amén. Amen. No le dijo, hey, He didn't say, te voy a extender la vida. I'm going to extend life. La próxima vez no toques sin tocar la puerta. No entres sin tocar la puerta. Next time, don't come in without knocking. No era un machista. No, he wasn't a machista. Nuestro rey tiene pasión por su reina. Our king has passion for his queen. Respeta a su reina. He respects his queen. Su reina tiene gracia delante del rey. His queen has grace before the king. Hasta la mitad del reino se te dará. Up to the half of my kingdom. Amén. Amen. No hizo Esther. No entró Esther delante del rey. Esther didn't go in before the king Y dijo, ay, cuidado, me mande a matar ahorita. saying, oi, oh, they're going to kill me. No. ¿Qué tienes, Esther? No, what do you want, Esther? Hasta la mitad del reino se te dará. To the half of my kingdom shall be given to Aleluya. you. Hallelujah. En aquel día, dice Jesús, And that day, says Jesus, pediréis. you shall ask. Amén. Amen. Y Él os lo dará And it shall be given unto para que you, vuestro gozo sea cumplido. so that your joy be fulfilled. Estoy orando no solo por Madrid, I'm not just praying for Madrid, no solo por España, not just for Spain, por Italia, for Italy, por Alemania, for Germany, por Francia, for por Brasil, France, Brazil, por Nicaragua, for Nicaragua, por Paraguay, Paraguay, para que Dios nos lleve so that God would take hasta los us confines de la to tierra. the ends of the earth. Y el diablo que haga lo que tenga que hacer, And the devil's going to do what he's going to do. pero vamos a llevar esta palabra de bendición. But we're going to take this word of blessing. Amén. Amen. Y tú And you también eres are also la reina de Dios. the queen of God. Tú tienes autoridad como como Él te ha dado. You have authority as well. Amén. Amen. Si le place al rey, dice Esther, Esther says, and if it seemed good unto the king, vengan a un banquete. come to a banquet. Vengan con Amán también. Come with Haman as well. Y usted ya sabe la historia. And you know the story. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Póngase de pie, por favor. Please stand.